Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskobrehan nako ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian. Sakit na dyan ayo akong kilid nga nakaihit na ko og dugo. Mao tong nakadungog magkuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko one year kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala naman ko gibati. Nakaantog karon nagmintin ako. Antog karon ayo na ko hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na biska. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hina-hina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang! Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.